16 Augustus 2022, episode 21 van dit en dat en waarafel. En hierdie ene gaan ons sommer wegtrek met Trump. Nou ja, die mense hou nie baie van die ou nie, maar was baie wat baie van hom hou. En ek dink hy was goed vir Amerika. Trump. School prayer is banned, but drag shows are allowed. You can't teach the Bible, but you can teach children that America is evil and that men are able to get pregnant. En dit is so Trump daai. Hy draai nie doekies om nie en hy is ook nie geworry oor hierdie ding van hom polities korrek te wees nie. Hy noem 'n ding by sy naam en ek hou van hom. Net vir dit hou ek nog meer van hom. En dan kom ons by Henry Kissinger. The US does not understand that problems they have created and how it will end. Former US Secretary of State Henry Kissinger concerns about world's imbalance, America's own problems. According to a well-known American publication, the politician believes that the settlement of the situation in Ukraine will allow Moscow to keep Crimea and certain areas of Donbass. Kissinger stressed that the US is on the brink of war with Russia and China because of the issues that we created ourselves, having no idea how it will end or where it should lead. At the same time, in his opinion, Washington does not have the tools to resolve the situation it has created and will not be able to turn China against Russia. Nou ja, kyk, as 'n Suid-Afrikaner het ek ook maar my gevoelens oor hierdie Kissinger, maar dat hy 'n fenomenale diplomaat was, dit is waar. Dan kom ons nou by hierdie kak. Ek het nie 'n ander woord vir dit nie. And some people still believe pride is about gay rights. Pride is now just a celebration of perverts, narcissists and pedo-apologists. Jessem, dit is om van naar te word. Kyk daai dik gat wat daar met sy kaal gat daar in die straat rond paradeer en daar's mense wat die strate staan en kyk daarvoor. Dit is 'n absolute onheilige kakspil hierdie. En Sodom en Gomorra het so geraak. En ons almal weet wat het met hulle gebeur. En die Weste is wat my aanbetref moreel vrot. Nie eers net hulle die roete kwyt geraak nie, hulle is vrot tot op die kern van alles. En dan kry ons hierdie shit van die WEF. Ek gaan nie hierdie hele ding lees nie. Jy kan hom maar stop en hom lees. Maar dis hulle Agenda 2030. Do we want to live like this? Social and carbon credit system, drones, facial recognition and movement sensors, mandatory vaccinations, rationing of food and energy, patent on seeds and restricted access to heirloom food, abolishment of genders, ban of alternative medicine and treatments. Ag, en die lys gaan aan. En wat vir my die skerigste van alles is dat 'n moerse klomp van hierdie kak is al reeds besig om te gebeur of het klaar gebeur. Die wêreld beter wakker word hoor. Hierdie WEF het bose planne vir ons en dit maak my die moeren om daai ouens te sien op verhoë, omring deur televisiekameras en hulle sê presies wat hulle doen. Ek meen daai ding van Pfizer het vandag of gister oor die naweek het hy ergens by 'n ding kwyt geraak dat hy en Swap het ooreengekom dat by 2023 met 50% van die wêreld se bevolking minder wees. Wat is dit? Wat is dit? Die mense het wakker word. Kyk nou na hierdie ding. WF advisor, common people should live in fear. We don't need the vast majority of you. En kyk hoe sit daai bliksem in die middel met daai smile en daai ding aan die regterkant. Hoekom loop hierdie goed nog vry rond? Ek kan dit nie verstaan nie. Is daar nie meer jagters in Amerika nie? En nog. En Sagessa, ek like jou, sê, fuck Agenda 2030 and all the pricks who are riding in on it. And that's die waarheid. Maar ons sê al hierdie goed en tweet al hierdie goed en intussen dan hierdie donders gaan net aan met hulle dinge. En dan kom ons by Suid-Afrika. En Pumlani Majosi, ek like hom baie hoor. Look, somebody has to tell you the truth, the facts. South African politicians won't tell you the uncomfortable truth because they want your vote. So they'll keep telling you lies, encouraging you to resent those that are already successful and blame other people for your failures.
En dit is 'n groot waarheid, maar weer eens, jammer daai woorde val op hy dowe IQ 70, 30% pass warriors op Twitter. Ek weet nie waar gaan dit eindig nie. En dan hierdie. Good news, the government of Zimbabwe is planning to welcome Zimbos back home in December. They may return with their possessions from South Africa, such as their cars tax-free. The Zimba regime will also be sending buses for their citizens. Wonderful news. En dan kom iemand en hulle maak hierdie tweet. There goes our hard-earned goods which they will steal from us to go show off in their one TV station country. But it will be good riddance so we can rebuild our country. Let them voetsak ungrateful pieces of shit. En dan, hierdie is nou alles wat gebeur onder die wakende oog van Vakile. Kyk na daai foto. 3 bane van hy spoorlyn weggesteel. En hierdie ene kon nou maar net sowel 'n warre volk gewees het. We are so screwed. 10 brigadiers, 21 colonels, 10 majors, 43 lieutenant colonels, 163 captains, 84 lieutenants, 716 warrant officers, 267 sergeants, 129 constables in the service with criminal records. Jesse manne, dit is skrikwekkend. En dan is daar dan so 'n bietjie goeie nuus. Farm attack. Elderly farmer defends himself and wife, kills one attacker, Ennerdale. A farm attack took place on 12 August 2022 on the farm Ennerdale near Escort in the KwaZulu-Natal province of South Africa. Ten minste het die ou hulle geklits. En dan van hierdie Heartbeat of Africa, ek hou nogal van hom, hy kom partykeer ook met goeie goed uit hoor. Why does the state supply security for ANC conferences? ANC are not being threatened from outside the country or from local political parties, only from within the ANC organization itself. While SAP's protecting ANC, how many people are being murdered around the country? En dit is 'n moerse legitimate vraag wat hy vra. En dan kom ons by hierdie tragedie. Child found, refer my argument with that fool the other day. Maar die child is dood. Missing child, 5-year-old Offense Popedi, who was reported missing, was found. Offendi Popedi has been found lifeless near Pretoria Centurion, with some of his body parts removed. En, natuurlijk weer, Sangoma en Tokolosi Chotsi kak wat hier aan die gang is, tragedie man. En dan nou hierdie gemors. Jesse man, ons is omsingel en omring en geïnvesteer deur barbare. They set fire to 5 farms on the N4 and R33 from 1:30 this morning. There is also a farm on fire next to Belfast on the way to Stockberg and the wind is very bad. Yesterday afternoon, Karan beef also lit on purpose. En dan kyk nou hoe brand daai bale voer af en ek weet nie, is 'n wettelose land hierdie. Daar is net nie meer wet en orde nie. Hierdie ANC het nie meer fisiese beheer oor hierdie land nie. Weet jy hoekom het ons nog hierdie republiek nie? En dan nou hierdie nagmerrie. Syndicates stole 65 truckloads of Eskom coal in a day. The former operative of a coal black site has revealed how syndicates around Middelburg hijacked Eskom coal supplies and resold them for around 10 times the price. En ek het 'n ander artikel later vanmiddag gelees waar baie van daai goed word uitgevoer. En die ene kon ook nou maar net sowel 'n warafak gewees het. Dit is ons minister van verdediging. En sy is op pad Rusland toe om na daai wapenskou te gaan kyk en Suid-Afrika daar te verteenwoordig. What the fuck is dit, boys? Hoe kan hierdie ding die minister van verdediging wees? Gewonder die army bliksem uit mekaar uit nie. En dan is hierdie grafiek, en dit is nogal 'n interessante grafiek om na te kyk, jy moet maar die ding stop as jy meer en nader wil kyk, maar kyk hoe lyk households by main source of income. En in die Oos-Kaap is die main income social grants. Gauteng is die persentasie social grants die laagste, maar in die Wes-Kaap is die privaat inkomste die hoogste. Nee wat, iets is verkeerd ergens hoor. En dan is hierdie grafiek wat nou die ronde doen en daar is nou baie wat daaroor gepraat word en baie wat dinge daaroor sê, hoe waar het is en hoe dit kan wees.
Hierdie is gepost deur Christopher Pappas, maar ek is nou nie so seker van hierdie grafiek nie. Ek sien nie die Vryheidsfront hier nie. En ja, maar ek weet nie hoeveel waarde kan nou hier aan heg nie, maar as jy na daai grafiek kyk, dan het ons rede om bekommerd te wees hoor. Hoe de fok gaan daar 'n meerderheid gekies word en gekry word in 'n koalisie om te kan regeer? Want as jy so deur daai ouens daar kyk, is 'n klomp dwarstrekkers daai. En dan kom ons by daai oomblik. Wat fok is dit die? En dit is eintlik 'n skande, want hierdie is ons president. He'll always be known as the man who watched Zuma loot the country dry and did nothing. He will always be known as the president who lied and said there's no farm murders, after which he did nothing and said nothing about it. He will be known as the man who enforced an unforgiving lockdown whereby millions were left jobless. Cyril, the blind eye Ramaphosa. Nou ja manne, dis genoeg om 'n mens naar te maak. Dankie vir julle ondersteuning. Kap asseblief die like en die subscribe en share maar die ding. Ek het 'n bietjie traction nodig hoor. Lekker aand.